Hai guys, selamat siang ya. Hanam tim doa, terima kasih mendukung. Selamat datang kembali. Siapa yang klik video ini, semoga kalian sehat-sehat. Pastinya dimudahkan rezekinya, jodohnya dipercepatkan. Yang pasti sedia maklum kita sudah mau memasuki tahun baru. Jadi di penghujung tahun 2024 saya di sini mau mengucapkan kata maaf ya kalau sepanjang tahun ini saya ada bikin video yang menyinggung kalian ataupun ada video yang bikin kalian panas hati sama orang Malaysia. Saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dukung channel ini sampai saya di tanpa kalian saya tidak ada di sini. Terima kasih banyak-banyak, semoga kalian dilimpahkan rezekinya, sehat-sehat selalu. Yang pasti jangan bosan-bosan nonton saya lagi. So guys, kita langsung ke topiknya. Macam kita tahu, isu meledes dengan tenaga kerja Indonesia ini belum selesai. Tiba-tiba ada isu baru lagi yang dikatakan ini warga Tamil, warga India dengan Chinese yang tinggal di Malaysia seakan-akan ditindas sama orang Malaysia. Aduh, ataupun erti kata lain, korban rasis ya. Ini sampai boleh bandingkan Malaysia dengan Indonesia. Yang mana kita tahu kalau di Indonesia semua warga di situ walaupun kamu Chinese ataupun tidak harus bersatu ya, harus namanya Indonesia. Buktinya orang-orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia sekarang mereka sudah pun mempelajari apa namanya bahasa Indonesia berbanding orang-orang yang sudah lama tinggal di Malaysia tapi satu apa pun tidak mengerti namanya bahasa Melayu. Mungkin ini isu sensitif guys, tapi diharapkan kalian ataupun kita menerima dan memandangnya dari sudut yang positif. Daripada channel Back to 90s ini negara paling rasis kedua di dunia, pendapat boleh mengenai rasisme di Malaysia. Ini saya juga tidak tahu ya. Let's go to the video. Let's go. Faced racism in Malaysia. A lot lah in school. Malaysia is ranked second as the most racist country in the world. Malaysia dengan predikat sebagai negara terrasis kedua di dunia. Sebagai negara yang ditinggali berbagai etnis seperti Melayu, India dan Cina, Malaysia memiliki segudang permasalahan dalam kasus rasisme. Rasisme di Malaysia muncul dalam bentuk diskriminasi pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Bahkan, Malaysia masuk peringkat kedua di dunia dalam daftar negara dengan tingkat rasisme tertinggi. Hal ini membuat Malaysia menjadi sorotan dunia. Banyak orang luar negeri yang memberikan komentarnya tentang masalah ini. Menariknya, salah satu orang dari Suriah ini Saya pun tidak menyangka ya kalau Malaysia menjadi tempat kedua dengan masalah rasisme. menceritakan pengalamannya yang terkena rasisme di Malaysia dan membandingkan dengan Indonesia. Have you ever faced racism in Malaysia? A lot lah in school. Personally, of course. Not really, but in a working place lah. In working place. Can you spill the workplace? Then we can go. Like what do they say? What's the most hurtful thing you've ever been like said? Most hurtful one was never been told to my face. Once getting in the lift, the racist slips out, you know. I faced that a lot. Okay, can I know your race first? I'm Malay. You're Malay? Yeah. Shh, I thought you were Indian. I'm not, unfortunately. Oh, I I'm Malay. I'm Malay and mostly I do like racist jokes. So He exposed himself. I don't mind. Like I Tapi ya guys, kalau namanya isu rasisme ini ya, kadang mereka suka bercanda sama namanya yang menuju kepada agama ya, dan mungkin mereka tidak sadar bahwa itu adalah salah. Tapi ya, that's a joke for myself. You faced racism. Yes, of course. Being a Malay in Malaysia. Of course. Racism is everywhere in the world. From me, right? Yes, I have experienced racism, even though I am very Malay passing. It's because of my accent, how I look. I don't look like the typical Malaysian, you know? I don't even dress like You're pretty. one. But then there's those people out there, you know? They just like to poke at your fun, make you feel like terrible for just existing. According to this racial discrimination survey by Index Mundi, Malaysia is ranked second as the most racist country in the world. Now, I'm not too sure how true this is and how updated that list is, as I've seen another news outlet pick this up back in 2022. You can still take this survey by heading to the Index Mundi website, but I want to hear your thoughts. Do you think Malaysia deserves to be ranked second place in the world for being the most racist country? Duduk kat Malaysia ni memang tak habis-habis kena cakap pasal racism kan. Honestly, the most frustrating part is it's never. sebenarnya guys, ini dimanapun kalian berada harus namanya menghargai budaya dan bahasa tersebut, mau datang dari mana sekalipun. Kalau misalnya negara itu Indonesia misalkan,
kamu harus menghormati apa namanya kata Indonesia, bukan cuma menetap. Dan kalau namanya kamu harus menetap, wajiblah kamu mempelajari bahasa negara tersebut. Apa yang dilakukan sama Indonesia itu menurutku bagus ya, dan sangat direspek, bahwa ketika orang-orang di luar yang menetap di Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya nasionalisme Indonesia tuh lagi kuat berbanding kami yang tidak peka ataupun tidak marah ya sekiranya orang-orang di luar tidak mempelajari namanya bahasa Melayu walaupun mereka tinggal di Malaysia. In a way that makes things better and heals wounds. I spent most of last week thinking about what our former Prime Minister tweeted on the subject of racism in Malaysia. Fun times. It was a long thread that touched on Malaysians of Chinese and Indian ethnicity who, according to him, refused to assimilate and accept the Malaysian culture. So that is why we are orang asing. Here are some interesting things he tweeted. Kita tidak menekan penukaran agama, tetapi bahasa dan budaya haruslah mengikut budaya Malaysia, iaitu Melayu. Tetapi orang Cina dan India di Malaysia bertegas untuk bertutur dalam bahasa Cina dan India. Saya tidak suka sentuh berkenaan kaum Cina dan India Malaysia. Dan sikap dalam dua muka mereka. As you can see, nothing revolutionary on you, but as always, it hurts and cuts very deep. Geram sebab banyak yang dikatakan memang tak benar lah ya. You are fake news. As a Malaysian, I am deeply offended. Excuse me, sir. Where are you from? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Indonesia, orang Indo. Indonesia. Which country? Inilah guys, inilah yang menjadi permasalahan ketika banyak orang asing yang menetap di Malaysia sampaikan mau menjatidirikan bahasa Melayu itu sudah menjadi susah. Apalagi sekarang nih orang-orang Malaysia sekarang pun lebih memilih berbahasa Inggris daripada bahasa negara sendiri. Where are you from? I know a bit of Arabic. Inshallah. Masya Allah. Innalahi. Oh, which city back then? Damascus. Oh, it's an old city. Oh. I don't recall traveling. Oh, traveling. Oh, you from? Oh, you're Malaysian. Oh, rakyat Malaysia. Yeah. Naik kereta kemana-mana. Betul. Oh, betul. Oh, top. Yeah, very friendly. Yeah. Actually, because why I asked you, because in Malaysia, in KL especially, they are kind of like racist somehow. Racist. Or like against Arab people. Okay. Oh, really? What's your business? Like, I'm from heaven. Where you want from me? So Malaysian are racist towards Arabs. What of it? What's your name, by the way? Aladdin. Hah? Aladdin. Aladdin. Yes. Wah, Bim salah Bim. Aladdin. Brian. Ada apa ni? Katuna. What's your name? Komitsu. Homitsu. No, my name is Su. Oh. Ini menurut saya pribadi, ini budaya rasisme di Malaysia tuh sebenarnya budaya mungkin sudah ditunjuk ataupun dipelajari sama orang-orang yang bukan orang Malaysia, misalkan orang India ataupun Chinese, tapi pendirian orang-orang India dan juga Chinese lebih memilih bahasa mereka sendiri walaupun mereka tinggal di Malaysia. Seakan-akan tidak ada namanya tindakan yang khusus ya, apalagi kalau namanya bahasa. Dan untuk Indonesia sendiri, saya sebenarnya kaget ya ketika orang-orang Chinese di sana suka sama namanya Indonesia, suka berbahasa Indonesia. Dan apa salahnya ketika orang Chinese di Malaysia sendiri pun begitu. Tapi ya kenyataannya tidak berlaku. You guys play Instagram? EBEM? That little passive aggressive shit, bro, that they be on when you're not doing nothing, bro. That's one thing I don't like about here, the passive aggressiveness, bro. But for the most part, cool ass city. People were cool, you feel me? I didn't interact with most of them. You feel me? Because a lot of people are not open here. They don't want to interact. And I was watching a racism video on YouTube, and they said like, as an African kid in school or trying to get housing, bro, yeah, they don't fuck with blacks. Like, they look at you like you're not human or something like that, and they just try to like gang up on you to outcast you. It's weird. I don't know why everybody wants to gang up on black people when they go somewhere. Gang up on black people everywhere, bro. I don't understand it, but it is what it is. We don't have to be in these places at all. You feel me? So when we go there, we gotta just observe, deal with it, and learn from it. You know? Kepala bana engkau Malaysia tanah Melayu. Sabah Sarawak bukan tanah Melayu.
Sabah Sarawak adalah tanah orang Sarawak, tanah orang Sabah. Semenanjung Malaysia ada tanah orang Malaysia. Sebab apa? Saya kata, kita bukan tanah orang Melayu, kita tanah orang Sarawak. Sarawak ini terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Kita tak boleh klaim ini tanah Melayu, tanah Iban, tanah Cina, tanah India. Tak boleh. Ini tanah rakyat Malaysia. Selagi mana kita pegang IC, kita boleh beli geran, maka ini adalah tanah kita. Kalau kita Inilah sebenarnya kesalahan daripada pendiri negara itu sendiri ya, yang membagi-bagi, yang mengasing-asingkan ataupun mengkotak-kotakkan warganya sendiri. Misalkan Malaysia, Sabah, Sarawak, ini tiga yang sangat-sangat diasingkan dan mereka tidak menyebut satu Malaysia, malah menyebutkan Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Itu sudah melihat ya kenapa tiga ini sangat diasingkan daripada menjadi satu negara yang cuma disebut Indonesia. Diskriminasikan bangsa. Malaysia, sorry. Kalau kita kena serang, kita bukan Melayu yang mempertahankan kita tau. Kita kena panggil Cina, India, Iban, Bidayuh, Kalazan, Kenyang. Semua kena tolong pertahankan. Masa tu baru kita cakap, oh mestilah kita bersatu jadi rakyat Malaysia. Masa tu buat nak cerita pasal Malaysia, Melayu jangan pergi. Habis tu kita macam tu. Ini tanah rakyat Malaysia. Jangan kita diskriminasikan kaum. Ya, kita ada hak. Melayu ada hak, Cina ada hak, India ada hak. Semua ada hak masing-masing. Tetapi jangan kerana hak itu kita menindas hak dan keperluan orang lain, bangsa lain. Sampai anak Cina takut nak pergi sekolah, anak India takut nak pergi sekolah hanya kerana dia berbangsa lain.